Assalamu alaikum, hurmatly ko'ruvchilar, Qadamjoy rayonida Boyaman mal bozorидamiz. Joydun kuni. Ötüklerdi kiydik mana başla. Biraz ertemeden buzulup kalıp, jirveye kalıp. Jirveye kalıp. Qaysi buna 18 bol değil. Maçta jirveye kalıp biraz geç kaldım tuğanlar. Buna. Şu geç kaldı. Assalamu alaikum. Vay qandaysizlar? İşler yaxşı mı? Day burup turam. Deyip tur. Bu жағына kirsek mi tak? Anda mında baydın kızı şunda. Bunaqa kiraveret ekanmiz. Bizden Assalamu alaikum. Qisqa. Assalamu alaikum. Qisqa jarnamamızdan keyin sizlerge videonu ulatamiz. Moskvada emekten жүрген мекендештер şu klinikага барсаңыздар, sizlerge 20% скидка болады. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Keçe kölde жүрүп калдык тугандар. Ушакта спонсорлар. Kimdi tartayım? Bu yak tartayım. Siz tartayım mı? Veterinerde kardeşler veterinerlik talaplardı. Jandarın talaplarını neme kılıp durat deyin. Kocaman deyin. Bez bir kamaldak kirmey cetat deyin. Satılmay cetat deyin. Bez bir ka? Bez bir kamaldak satılmay cetat deyin. İşte burada alıp gelgendeki yemeğe bolup kalbaştın deyin. Yok. Yani mada talaplarının negizde neme bolup da. Kemine koydu öyle söylep koyalım. Yok dedi. Ceyin alay. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 108 mingga olib turishlar buna. Ko'lda yurib sponsorlar o'shal jaqdan olib borib kelishdi, o'shadan beri mal bozorga da kirib qo'ydik. Ne жаңылыктар ekan qana ko'rasiz. Do'st, qancha bo'ldi? 69. Novas 69 mingga bordi-mi? Ay, balli, mana 69 ming. Aka qancha bo'ldi shunday turpoqlar? Endi bo'ladi ekan. Qancha aytilishi? 50 kami bor. 50 kami bor. Erkek turpoq 50 kami bor, erkek turpoq. Akam bering. Qanchaga so'radi? Endi ko'pga berganmiz. 104 ga bermedi, aka ayt ola. 104. O'shani sulashi tatda. 104 ming. Çok turpoqlar kishi. Qancha mingga bordi aka? Assalomu alaykum. Bulbu 62 ga bordi, bermedik. 62 mingga bordi, berilmedi. Ha, yaxshi. Bozoringiz bersin, ha? Ağa qancha bo'ldi ağa? Qancha deysiz? O'rozbekman tushib qo'yaman. Teskari qarab turib silab qo'yam, deb turadi. 60 kam bor. Yaxshi. Aka, assalomu alaykum. Qancha mingga bordi turpoq? Qandaysiz? 70. Bermedim. 70 mingga berilibdi mana shu turpoq. Mana jonboshlarini ko'rgazib ketayizlarga, mana hurmatli ko'ruvchilar, akalar, buqoli boqqan akalar, mana Boyaman bozorindagi turpoqlarni ko'rib qo'yingizlar, mana 70 mingga ushul berilibdi, bozoringizlar bersin mana. Mana. Qandaysiz? Ya, almashtirib yapsiz sizda. Mana. Ola jo'da turadi-da. Futbolkalarınızda o'xshashgan. Do'st, qancha mingga sotildi-mi? 85. Жалғыз o'zi, ha, berkisi.
Narxı 65. Mına hurmatly görүүчүлөр, mına 85 000 kemi bar eken. Mına мындай кылып кеде мындап турганда тарс эткизип тебе берет. Кебир торпоктор этият болуңуздар. Мына 65 000 kemi бар, а? Ака, канча миңге барды бул торпок? Канча миңге барды? 8-ге барды. 68 000 баптыр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүңүздөр. Чоң эле эркек торпок, бирок торпок бул. Мына жамбаштарын көргөзүп кетейин силерге мындай кылып. Жамбаштарын көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Tamga basılgаны канча миң жо? Общий баа болдубу? 95? Ар бири 95 000ден kemi бар экен мына. Жамбаштары чыккан торпоктор базарда бүгүн мол көп. Канчага сүйлөшүп атат муну? 90 000'ge. Сода болду да. 90 000ге мына жамбаштарды көргөзөйүн. Көрөк. Жобе торпоктор тутам. Көрөк. Жамбаштарын тартып көргөзөт. Косоп акелерибиз мына көргөзүп кетейин силерге. Канчага барды торпогуң? 72 000ге. Барды шо бага, а? Наркыларча? 4 а? Жаш, 72 000ден болуп тур мына. Я муну тарттым. Айтты, şu kança bir desege bar dedi, sırası unutup kaldım. 90'a bardır. 90'a, 90 000'ge bardır. Bu kança bardır bu? 86'a. 86 000 boluptur bu buna. Ötüp keteyli. Ho, mına bazarda baskanга жол жок. Мынакей. Бука о десе бука. Баш канча болуптур ака? Баягы канча миңге барды? Айтылыш канча? 100 000 kemi var. 100 000 kemi бар экен. Ай жакшы, базарыңыздар берсин, а? Рахмат. Бука сатылыпмы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кайсы номерге кайсыны калтырайлы? Этиң. Ассаламу алейкум. Ноша? Канча миң? Канча айтылышы? 130 000 экен мына. Жаш. Yo makine me bu içi je ertemene. Жаш. Честно yap kepsiz ha. Jeldemey. Bayagınday jeldebey birdemeler kılay. Et seni de buna vurup koyabız mına. Ötüp keteyli ha. Muna karаңыздар bazarda torpoktor öte көп. Kança miңден boldu akaşlar? Oralar şile 85'ten sıra otat. 90'dan sıra otat. Nark ortadagı 90 okşaydı ama o. 90 000 bolуп turuşular. Жакшы. Bazarыңыздар bersin, ötüp keteyli. Dost kança boldu bu? 26? 126. 126 000'ge barıp. Mat 126 000. Katlar mına gemine gördünüzler mi? Tanıda olasızlar kesengizler. Assalamu. Sattın mı? Okay. Жүрүңүздөр эми саан сыйлар жакка өтөлү эми? Торпокторду, букаларды көрдүңүздөр да эми 100 000ден баштап 200 000ге чейин. Assalamu alaikum. Bunajı kança boldu aka? Aytıp koyasın. 95. Tuvalek bu la? Tuvalet ya. 95 000'ge var. Tatsam bolat aylan o? 95 000'ge var turuşu bunajına. Çıraylı bunajın eken tuvalek. Tuvalek emi tuvat. 95 000'ge varıp durma. Makul böyle de ne? Niye gördün? 90 000 uzun aldı gibi. Kaysı süleşte bunlar? Assalamu alaikum. Ayakta başka. Ha? Başka sıyır o ayakta. Nerede çok ba? Ya bu nerede? Neresi? 90 000. Kança balı sizlere göre? 80. 80 000. Berkisi? Berikse 70. İyi. Niye mi çarsan da verdiniz ya? Bar balınken 5 dağılın çaka bir. Ne saptı adamdağı bar eken mınanday. Karap koyun biri.
Eң мындай мачак мынтип, шесеге бирди туып койгон мындай сүдүрөлүү баскандары 110 миң деп атты эле. Сиздики дадыл эле экен ага караганда. Эмнеге мынчалык арзан сатып атасыз? Же көрөк туу бергенби? Жакшы эле экен го анда. Ana su öyle. Ошо камды алдыга келиңиздер мына. Беркisi чында канча дедиңиз? 80'e Берилбейт. Наркысы? 70. А, жакшы. Базарыңыз берсин. Так. Татан. Кайсы жактан татыш билбей калдым. Базарда мал көп бүгүн. Дос, канча болду? 80 миң болду. Иштер жакшы. Тамашадан келген кунажын, достор, туугандар, Тамашанын, Айдаркендин, Кызыл Булак, Окна, Айдаркен, шу жактын малдарын алсаңыздар, ден соолугу жакшыраак болот. Себеби салкын жерде жүргөн мына. 80 миңге барды була. Канчаны тууп таштаган бул? Бирөөнү, а? Жакшы. Исман кандай, жакшы? Сен ham көрөр экенбиз болбозорда. Чаң жутуп кет бул жактан ham кичине. 80 миңге барып турушат. Aka qancha bo'ldi shu aytib qo'yingizchi? Ha? 90 mingga bor da. Qancha tug'an bu? Qanchani tug'an? 5-mi? Ha. 6-chisini nemi tug'atding? Ha, yaxshi. Mo'g'ani turib qolibdi-ku. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Sotildi-mi? Qancha mingga so'radingiz aka? Ha? Ya. Aytpayt. Bunajındagi boyuzu, bunajın ekan. Aytqisi kelbayt ekan. Hoji aka, toy qancha mingga bordi? Aleyküm assalom. Toyingiz qancha? O'zi bozorga bir ele toy kelgan o'xshaydi bugun. Valla 61 kılıçlı veriyor. Erkek toy. Baytal. Ha, baytal ekan, ha. Qancha oylik bo'ldi bu? 1 yaşlardan ötü. 3 yaşlardan o'tdi. 61 mingga savdo qilibdi, berilibdi. Yaxshi bazoringizlar bersin. Mana o'ydi. Akalar, mana o'y sizlardanmi? Qancha bo'lib tursin? Süttü ekan bu. Qarangizlar mana. Qancha bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. 140 ming. Kami var? Kemi bor. Birinchi tug'ishi bu. İkincisi. Erkek torpoq, ha? Erkek. Erkek torpoq birinchi tug'ishi 140 ming kemi bor mana. So'qti, bo'yi uzun uy ekan. Kemeçeki var, kemeçeki. Ha, yaxshi, bazoringizlar bersin. Qalasangiz telefon nomer aytib qo'ysangiz bo'ladi. 73 meni. 0773 25 12 33. 73 bilan 25 12 33 nomeriga chalsangizlar. Bu qay yoqdan keldi? Karavan. Karavandan kelgan uy ekan, ha? Mayli, bazoringiz bersin. Yaxshi uy ekan mana. Do'st, qancha bo'ldi uyingiz? Aytilishi qancha? 180 ming. Erkek torpoq ekan, qanchanchi tug'ishi bu? Tug'ishi qancha tug'ishi? 4-chi tug'ishiga mana 180 ming kemi bor bu. Mana sen, ha? Zaringizlar bersin. O, şol uydu ko'raylikchi, mana sutni yaxshi ele bergide, o'yimcha chamamda bir 10 litrdan boshlab 15 litrgacha bersa kerak, ha? Assalomu alaykum. Mana siz. Ko'rib aytdimmi, qancha litr beradi sutni? Joyini hisoblagansiz, bir chelak 12, ha? Qanchasi torpog'i bu? Pulni aytib qo'yingmi? Pulini. 100 qancha deysiz? Ha. 170 ming kemi bor ekan. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Bundan qancha mingga bordi aka? 130 mingga berib berdim. Siz sen aka, Hasan aka. Ana. Aytingmi boshidan? 130 mingga berib berdim mana. Qanchasi tug'ishi aytib ketdingmi da? 4-chi, 5-chi tug'ishi. Narxisicha? 3-chi tug'ishi. Ya bar bo'ling aka, marsiz. Shu sizga o'xshagan odamlar ko'proq bo'lganda men o'ng'ayroq qiynalib sotdim. 110 mingga berib berdim. 110 mingga berildi. Qana bir ko'rsatib aylanib. Hüseyin edingiz, Hasan edingiz. Hasan'ım. Hüseyin, ha? Hüseyin aka tanıyman buni. 110 mingga berilibdi.
Жақсы, базарыңыз берсін сен әке. Қайсың сен? Нарқысы, ә? Bir aylantıp görsen. Hüseyin әке, мынау қанша болды? Жақсы екен ұшылдағы мұны. Ошола сатылды ба? 265 мың болып тұр мұна. Туғандар. Мұна тұрпы өкен қараңыздар. Дутуй болып тұрады. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. 265 мың. Бойы да ұзын екен мұнаке. Хо-хо-хо. Каналға қатталып қойыңыздар. Жақшы қолдап тұрсаңыздар, біз сіздерге көрек видеоларды шығарып тұрабыз. Мұны Майман Батыр базарына қош келіңіздер. Адамжа медиа YouTube каналына қатталып қойыңыздар.